हांव जरिनादा कुयन्या मुद्दम आयज म्हजो तेंको हे सगळ्या हे धुमाळो सोंसपी आमचे भावा भयणांचे हे ताळे अजून गव्हर्मेंटाक आयकूंक येना काय म्हणून विचारपाक आयला. इतले सोबीत निसर्गान संपूर्ण भरलेलें गोंय हे उद्ध्वस्त कोन्न हे निसंटन कोन्न तुमी कोणाच्या फायद्याक ही रेल्वे हो कोळसो कोणाक खावयतात. इतले सायंटिफिक प्रूफ्स आसात that it is bad for everybody within 4.5 kilometers of the railway track also, not necessarily who are staying right next to the track. But our government has lost or has no mind, no proper planning, no scientific application. तांकां फक्त करप्शनाची गोडी लागल्या. हो वीस आमी मोडूंक जाय. And Mr. Pramod Sawant, you are not my chief minister. If you don't know how to protect your people, we don't know how to call you our chief minister. You need to come down to the ground and see the reality for yourself. तुम्ही सगळ्या पावतात मिनती भितर आणि आमकां मागीर तुम्ही इंटिमिडेट करतात. Taxpayers' money is used to intimidate the very taxpayer who is supporting all these things. How is the government run? कित्याचेर चलयता तुम्ही शासन? भिके कोयतात. आमकां हे मातूय सारकें दिसना आणि हे घोडणेचो आणि हे एक्विजिशन बेकायदेशीर आहा आणि हांचो खर निषेध आमी सगळे करतात. आमी निंदा करतात ह्या शासनाची. कित्याक तुमकां कितले पडला गोंयकाराचे हे तुम्ही दाखयतात तरी तुम्ही आमी मोयपासान आणि डायलॉग करून तुमचे कडेन मागता आणि तुमकां जायना जाल्यार तुम्ही राजीनामो दियात आणि घरा वचात. व्हेरी गुड.